जय मा तारा। सबाई भालो थाकुन। आपनार अनेक कटा गाड़ी छिलो, आपनार बाड़ी छिलो, जमी छिलो, घर छिलो, परिवार छिलो, सुखे आपनी संसार करछिलेन, सुखे आपनी जीवन यापन करछिलेन, किन्तु सब जेन चले जाच्छे दिनेर पर दिन। जा आय करछेन तार थेके व्यय बेशी हये जाच्छे। आजके एकटा गाड़ी बिक्री करते हच्छे, कालके एकटा गाड़ी बिक्री करते हच्छे, एरपरे जमी जमा जा छिलो 2 काठा 4 काठा 6 काठा करे बिक्री करते हच्छे। बाबा दादू काकारा जा सम्पत्ति रेखे गेछिलो सेगुलो बिक्री करते हच्छे। दिनेर पर दिन आपनि एकदम क्लांत हये पड़छेन, सब सम्पत्ति बिक्री हये जाच्छे। आपन आत्मीय स्वजन तारा भाग बाटरा करे आपनार भाग्ये किछुई थाकछे ना। जे काजई करछेन सेई काजेई बाधा पड़े जाच्छे, अशांतिर मध्य पड़े जाच्छेन, किछुतेई उन्नति करते पारछेन ना। बड़लोक हওয়ার मतन जे दिनगुलो जे स्वप्नगुलो आपनार छिलो, बड़लोक छिलेन, आजके दिनेर पर दिन दारिद्र हये जाच्छेन, गरीब हये जाच्छेन। ताहले यदि एरकम अवस्था हये पड़े आपनि जीवन यापन करबेन कि करे? कि करेई बा बड़ हबेन? कि करेई बड़लोक हबेन? सब तो शेष हये जाच्छे। बउयेर सोना दाना, हाथेर आंगठी, गलार हार, आपनार आंगठी, शाका पला सब बिक्री हये जाच्छे। आपनि जेरकम भाबछिलेन जेभाबे आपनि दिनेर पर दिन बड़लोक हबेन, बड़लोक हयेछिलेनও, किन्तु आजके किछुई राखते पारछेन ना, सब शेष। कि करे एर थेके मुक्ति पाওয়া যায়? कि करे प्रचुर ज्योतिषीर काছে ঘুরেছেন, अनेक জায়গায় গেছেন, अनेक किछु आंगठी पाथर निয়েছেন, কিছুতেই डेभेलप করতে পারছেন না। যদি এরকম পরিস্থিতি হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন 7430955026। আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যার সমাধান করুন এবং আপনি যাতে চিরকালের মতো বড়লোক হতে পারেন, সারা জীবন যেন সুখে থাকতে পারেন, তার জন্য আপনার কুষ্ঠিটাকে বিচার করান। কুষ্ঠিটাকে বিচার করিয়ে তারপরে আপনাকে মুক্তি পেতে হবে কি করে আমরা বলে দেব। যদি আপনার ভাগ্য খুবই খারাপ থাকে তাহলে আপনাকে ডায়মন্ড পরতে হবে, অন্তত 80 সেন্ট থেকে 1 ক্যারেট ডায়মন্ড পরতে হবে, অথবা আপনাকে ডায়মন্ড কেনার পয়সা নেই জারকন পরতে হবে। এইগুলো করলে দিনের পর দিন আস্তে আস্তে সব ভালো হয়ে যাবে, আগের মতো বড়লোক হয়ে যেতে পারবেন, বিপদ আপদ দুঃখ কষ্ট সবই কেটে যাবে, ভালো থাকতে পারবেন। জয় মা তারা।